हॅलो माझ्या गोंयकारांनो, येवकार तुमकां सगल्यांक। आनी आयची तुमकां उर्वरीत परबी इश्टाराची। हांव आतां काजा ब्लांका कडेन रोडार आहा कानवे। पळय बाबा, हे काजा ब्लांका म्हणटा न्हू ते हॉटेल आहा, ताका पार्किंग ना। ही गाडी एमएच येयल्या आनी गाडी हांगा रस्त्यार पार्किंग केल्या। बरें आहा, हांव कांय म्हणिना। आतां मरे ह्या वर्साची गूड फ्रायडे हेजी आमच्या इस्टराची मोहीन गोदिनाक मरे एक गिफ्ट दिता, बरी गिफ्ट दिता सारकी। केन्ना कोणी ताका दिवं नासतली तिका हांव आयज दिता। तुमच्यान ही गाडी मरे महाराष्ट्राची पळोवं येता। हेका मरे पळय, हेका मिटर आहा, मिटर ना न्हू। पळया म्हाज्या गोंयकारांनो आनी टॅक्सीकारांनी पळया, मिटर आहा हेका ना। आयज आमचे सरकार आमकां म्हणटा कितें, ऑल इंडिया टॅक्सीक म्हणटा मिटर आहा। फाटीं कर्नाटकाचो काडलो व्हिडियो, ताका मिटर ना, महाराष्ट्राक मिटर ना। म्हाका दिसता खंय मिटर आसना, पूण आमचो सरकार असलो चोर जाला हांव नकळो। आयज आमकां इतले टॅक्सीकारांक सतायले जाणा मरे। आमचे लोकल बाबडे टॅक्सीकार भाव तांकां त्रासान घातले, फोंडान घातले तांकां, आनी अशे पयशे करून खाल्ले त्या मोहीन गोदिनोन आनी सरकारान। पळय आतां कितें जालां, गोवा मायल्स टॅक्सी येयली न्हू, टॅक्सी येयली न्हू गोवा मायल्स टॅक्सी येयली न्हू। आमच्या गोंयकारांक सगळ्यांक फोंडान घातले। काल जाणा मरे कालांगूट बोडक्या वाड्याशीन 45 गाडयो थंयसर, आनी मागीर दुसऱ्या गांवांत खंय आसतल्यो हांव नकळो। म्हणजे अशें आमकां टॅक्सीकारांक आमकां फोंडान घातले, आमकां एक भाड्या मेळना। आयज ही टॅक्सी महाराष्ट्राची, तो ड्रायव्हर ना, जाल्यार ताका हांव विचारतलो आसलो, बाबा तुमकां मिटर ना काय म्हणून विचारतलो आसलो ताका। आतां जर येयलो जाल्यार हांव ताका विचारतलो, कित्याक जाणाय आमकां सरकारान फोंडान घातले म्हणून मिटराक लागून। आयज मोहीन गोदिनो तुका गूड फ्रायडेची हांव तुका श्राप दिना आतां, पूण तुका सांगता हांव, तुवें आमकां 13,000 फोंडान घातले मिटराक लागून। मागीर स्पीड गव्हर्नराक घातले फोंडान, ते पयशे खाल्ले तीन। मागीर मिटराचे वर्साचे 5,000 4,000 जाता, 4,500 जाताले ते इतले सावथ आनी नॉर्थाचे तीन पयशे खाल्ले न्हू। हे तुका पोसतले म्हणटाय, पोसतले जाल्यार म्हाका तूं सांग, चर्चीन वयतलें मरे तूं आयज इश्टाराचे हितून सांग, बाबा आपूण चुकलो, आपूण भोगोस आपल्याक आनी फुडें अशें लोकांक सतोवचो ना म्हणून। नाजाल्यार तुका मरे फुडल्या वर्सा येता म्हणटा मरे आख्खे नॉर्थाचे आनी सावथाचे तुका श्राप पडटलो। कित्याक जाणाय, ह्यो गोवा मायल्स टॅक्सी हाडल्या फोंडान घातली, आनी ही महाराष्ट्राची गाडी, ताका मिटर ना। आमकांच मिटर मुद्दाम कित्याक काडला व्हिडियो जाणा मरे। फाटीं कर्नाटकाची गाडी ताका मिटर ना, महाराष्ट्राची गाडयेक मिटर ना, फकत आमकां गोंयकारांक मिटर। आनी असलो सरकार हो धवळीलो सरकार, चोर सरकार हो BJP सरकार म्हणटा चोर। कित्याक जाणाय चोर म्हणटा मरे, हेज्या पयलीं काँग्रेस आदले ते काँग्रेस कितें करताले, तुय खाय आमी खाय, पूण मरे काँग्रेसान आदले काँग्रेसान मरे हे गोंयकारांक सोदोंक नासले केन्नाच बरे भाशेन। आनी बरे भाशेन मरे आमी टॅक्सी ड्रायव्हर बरे भाशेन चलताले, बरे भाशेन भाडी मारताले। आनी असले हे हाडूंक जाय म्हणून, असले स्पीड गव्हर्नर हाडूंक जाय, मिटर हाडूंक जाय म्हणून आमकां माफिया केले। आमी गोंयकार माफिया न्हू, आमी गोंयकार इमानदारीन मनीस। 4 आणे 1 रुपया उणो मेळ्ळ्या जाता, बरे भाशेन आमी हे गॅस्टांक बरे भाशेन सर्व करता। तेजा एका फॉरेनर म्हाका म्हणलो, युअर म्हणटा नॉट युअर पीपल गोवन पीपल ड्रायव्हर, ऑल पीपल फ्रॉम कर्नाटका पीपल। आय म्हणलें येस, गव्हर्मेंट यू वॉन्ट ए वोटर इलेक्शन वोटर। आय सेड या, लायक दीस। आय सेड येस म्हणलें। तर अशें म्हणलें गोंयान जाला, आमचो धंदो काडला आनी भायल्या लोकांक दिला, मायग्रंटांक, तांकां चलोवपाक। आयज कानवेच पळय मरे, हांगा वड्डे आनी आराडे कितल्यो गाडयो टॅक्सी ड्रायव्हर, टॅक्सी आहा तेंच्यो, एकट्यान 2-2, 4-4 गाडयो घेतल्या। हेका आमच्या कानवेच्या पंचायत सरपंचान आनी MLAन आनी आसरो दिलो तांकां रावंक म्हणून। तेंच्यांनी मरे सकयल रावल्या, ते मरे वयर भाड्याक दिले, आनी ते वयल्यान सगळो धंदो आमचो काबार केलो। मसाजो धंदो कित्याक रे, मागीर टाटू, मागीर हे खंय खंय कामाक लागता, आनी कितें कहले हेंचे धंदे आहा। आनी आमचो धंदो मरे गोंयकाराचो काबार। पाडाईक पासून सोडलो ना तेंच्यांनी, पाडाई पाडटाले आमचे गोंयकार, तांकां पासून सोडले ना।
ह्या मायग्रेनान पळय हेच्या कडेन पुतिता तुमी आतां आनी आमचे गोंयकार भाव झाडां मारूंक वयताले खंय तर माड बी खंय पडले ते पासून मरे तेमचो पोटार तेंचे पांय दवरलो ह्या सरकारान असलो सरकार आमकां कित्याक जावो तुमी आतां चिंतपाचें फुडें चिंतपाचें तुमी बाबा सरकार आमकां कित्याक जावो जाणाय आनी वयता मोहीत गोजिनो हे गाडयेचो तूं आनी एकदां मिटर दाखयता गो हांव पळय मिटर आहा का ना मरे आमकां गोंयकारांक मिटर पळया म्हाज्या गोंयकारांनी तुमी पळय म्हाज्या गोंयकारान न्हू आतां एकरोना कडेन आहा हांव एकरोन सोजाबाड आनी हे आतां हांगा बोर्ड मारला मरे बोर्ड मारला पंचायतीन पळय पंचायतीन बोर्ड मारला न्हू तेच्या ग्रामसभा आसली न्हू त्या ग्रामसभाक सांगलेलें हांवें कितें जाणाय ग्रामसभाक रे आमची ग्रामसभा आसली न्हू तेच्या सांगलेलें हांवें बाबा हांगा एक गाडयो लायता त्यो काडा म्हणून आतां हांव येयलो म्हणून तेणी गाडी एक काडली पळय बस आसली ती काडली या रे हे पळय आतां परतून लायली बस राव ही आतां बोर्ड मारला न्हू ह्या बोर्डाचो कितें वॅल्यूच ना मरे बोर्ड मारून कित्याक आतां म्हाका दिसता सरपंचान सांगलां आसतलें हेका आमी बोर्ड मारता कित्याक जाणाय आमी बोर्ड मारता गाडयो तुमी लाया आमी लोकां मारिना कित्याक जाणाय आमी तुमचे घेवन खाल्ला न्हू आमकां ढेकर आहा तुमचो आमकां ढेकर आहा खाल्ल्याचो ढेकर आहा आमकां तुमी मारा बोर्ड मारलो आमी गाडयो तुमी लाया आनी हांव तेका विचारता पळय बोर्ड मारून फायदो कितें हेका मरे इश्टाराची मरे एक मरे पंचायतीक गिफ्ट दिता मरे आनी तेच्या ओनराक गिफ्ट दिता अमर विरोधक ही गिफ्ट दिता कित्याक जाणाय तेणी मरे ही गिफ्ट घेवपाची मरे नाक बुडोवपाचें मरे कोट्टेन आनी वचून खंय उडकी मारपाची दोरयान हेका नाल्यार संवय जाणाय मरे हे लोकांची भाटां घेता मरे भाटकारान भाटां विकता हांकां मरे आनी व्हडली विला करता मरे आनी ती सगळी काडटा आनी देलीवालांक विकता आनी रस्त्यार मागीर गाडयो लायता पळय पाय सिक्युरिटी गार्ड खंय गेलो अरे यार कितें फायदो तें बोर्ड मारून फायदो कितें पळय आतां बोर्ड मारला पंचायतीन बोर्ड मारून काय वॅल्यू कितें आहा गाडयो खंय खंय लायल्या सगळ्यो रस्त्यार गाडयो 2 गाडयो सुटना हांगा पळय आतां तुमच्यान कळ्ळें बोर्ड मारून कितें फायदो पंचायत म्हणटालें तुमी मारा बोर्ड आमी मारता बोर्ड तुमी गाडयो लाय आमी लोकां मारिना म्हणून कितें काय तुम्हाला सिक्युरिटी गार्ड कितें काय सिक्युरिटी गार्ड कितें हाँ देखो नो पार्किंग बोर्ड मारा उधर सब हमारा गाड़ी लगाता है इधर हाँ सिक्योरिटी का ना बोर्ड मारे इसको क्या वैल्यू है बोर्ड का वैल्यू क्या है कुछ वैल्यू नहीं ना अभी मैं आज अभी सब गाड़ी निकाला देख वीडियो निकाल रहा है इसके लिए होटल बनाता है 2 गाड़ी का पार्किंग बनाता है होटल गाड़ी रास्ते में लगाता है अब यार पंचायती धाडटा हांव गिफ्ट सरपंच तुका गिफ्ट धाडटा मा हेच करून हेच तीन आतां बोर्ड मारला तुका रेस्पेक्टच दिना मरे आं मारा हांकां लोकां मारा मरे लोकांक त्रास करता